जय जगन्नाथ जय सीताराम 33 कोटी देवी देवता जय हो। ये जो बीजेपी जो नाटक चल बर्तमान ओडिशा रे विश्वास करंतु बोहे खाइबे विश्वास करंतु भले भले सुधरी जाई गदी मिली नवीन बाबू किसी कर माने सुजोग पाइज कर स्कूल हॉस्पिटल कर रास्ता दियो पिया पानी दियो शीतल भंडार कर गोमाता गोटे आईन आण ये सब नाटक आज नक ओडिशा से नाटक चलेब ना ओडिशावासी महापागल पखाड़ खाई रुहति ना काली सकाଳେ ତାଙ୍କର ଅଛି ବହୁତ ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ବଳିଛି ଆଉ କାମକୁ ଯିବେନି ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ବେଶୀ ଭାବି ଭାବି ସରକାର ପଲିଟିସିଆନ ତମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଯଦି ନାଟକ କରିବ ବୋହେ ଖାଇବ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏଠି ମୋଗଲ ବ୍ରିଟିଶ କାମ ଦେଲାନି ତମ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ କିଏ ଯେ